Uy, tumatalon. Okay. Dila ka muna, dila. So guys, titikim tayo ng street food in Thailand. Spicy grilled chicken. Roast beef. Seafood dyan kasi. Squid. Lambot ba? Wala lang. Ano? Okay, cheers! Cheers! Grabe? Masarap. Sarap na ito. Isa pa. Parang ano lang siya? Chicharon. Beef. Oo nga. Yan niya kasi net? Grasshopper. Cheers. 2, 3, go. Babe, yato niya. Let's taste. Ito tumatalon. Parang ang laki. Ang laki. Wait lang. Ay! Itadakimasu. May nagja-jump. Wala. Sarap. Medyo maanghang. Uy, tumatalon. Ay! Is it safe? Yeah, you go try for it. Ay! Ang galaw! Ay! Yeah. Dila ka muna, dila. Wala! Kumain! Hindi ako syempre kailangan malapit. Siya na yung forever mo. Eee! Collab kayo. Love team. You're handsome. Sarap? Diba yung lasa mo? Wow! Amazing! Dakimasu! Sarap!